नमस्कार मित्रांनो, स्पार्कलिंग गोल्डन ओशनमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आयुष्यात कधी-कधी अशी वेळ येते जेव्हा आपल्याला चारी बाजूनी संकटांनी वेढल्यासारखं वाटतं. अशा वेळी मनाला शांती आणि संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवतो तो म्हणजे घोर कष्टोद्धरण स्तोत्रम. परमपूज्य वासुदेव नंद सरस्वती म्हणजेच टेंबे स्वामी महाराज यांनी रचलेले हे स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली आहे. घोर कष्टोद्धरण स्तोत्रम म्हणजे घोर कष्टांतून उद्धार करणारा. हे स्तोत्र केवळ शब्द नसून एक सुरक्षा कवच आहे. जर तुम्ही मानसिक तणावात असाल, आर्थिक अडचणीत असाल किंवा आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त असाल, तर या स्तोत्राचा पाठ तुम्हाला चमत्कारिक अनुभव देऊ शकतो. तर मित्रांनो, दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी हे स्तोत्र श्रद्धेने ऐका किंवा म्हणा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर स्पार्कलिंग गोल्डन ओशनला नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त लिहायला विसरू नका. धन्यवाद. श्री घोर कष्टोद्धरम स्तोत्रम. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं. त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं. त्रातारं नो विश्वैषास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता. कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं. भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत्. इति श्री वासुदेवनंद सरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं संपूर्णम्. अवधूतचिन्तं श्री गुरुदेव दत्त. श्री घोर कष्टोद्धरं स्तोत्रम. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं. त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं. त्रातारं नो विश्वैषास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता. कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं. भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत्. इति श्री वासुदेवनंद सरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं संपूर्णम्. अवधूतचिन्तं श्री गुरुदेव दत्त. श्री घोर कष्टोद्धरं स्तोत्रम. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं. त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं. त्रातारं नो विश्वैषास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता. कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं
सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त। श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्। श्रीपाश्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरुसत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त। श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्। श्रीपाश्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरुसत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त। श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्। श्रीपाश्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरुसत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त। श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्। श्रीपाश्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टाद्दुर्वरास्मानमस्ते।
त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव तं शरणोकहर्ता कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्. अवधूतचिन्तं श्री गुरुदेव दत्त. श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव तं शरणोकहर्ता कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्. अवधूतचिन्तं श्री गुरुदेव दत्त. श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव तं शरणोकहर्ता कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्. अवधूतचिन्तं श्री गुरुदेव दत्त. श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्. श्रीपा श्रीवल्लभतं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरु सत्वं त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव तं शरणोकहर्ता कुर्वात्र्यहानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते.
श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त। श्री घोरकष्टोद्धरं स्तोत्रम्। श्रीपाश्रीवल्लभं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्यक्लेशहारिणि सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता त्वं दीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कुस्तुरुसत्वं। त्वं सर्वस्वं प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते। पापं तापं व्याधिं मादिं चैन्दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु तद्वनं। त्रातारं नो विश्वैशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देव त्वं शरणोकहर्ता। कुर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तेन्दे भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्वरास्मा नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं पर्पटेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तोप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवनन्दसरस्वती विरचितं घोरत्कष्टोद्धरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवधूतचिन्तं श्रीगुरुदेवदत्त।